ये भाई इतना टाइम लगाएगा तो मैं ही खोलते कह रहा है। आओ ऊपर वाला सारा हनी नहीं दे हला हनी ओ तू गाला कटूंगा आ पकड़ पकड़ अरे इसको खोलना किधर से ओ तेरी तू घर वाली ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰੋਕਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵਾ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ 2% चार्ज करके आवे so this is a charger, this is a you have a cable, you have a power bank, 3 in 1, nothing in the box, सिर्फ ये कागजी पत्थर, that's it।